Selamat malam, CDM dan para usahawan Syom. Nama saya Edward daripada bahagian marketing dan saya saya yang menguruskan projek transformasi digital untuk Sajadah.io. So, projek transformasi digital merangkumi laman web, Syom member portal dan of course sistem back-end kami. So, malam ini saya nak share tentang Touch and Go e-wallet. Okay, Touch and Go e-wallet, okay, apakah faedahnya? Bagaimanakah menggunanya sebagai seorang entrepreneur dan cara-cara untuk memulakan penggunaan Touch and Go. Okay, so saya pun understand juga ada semua anda yang sudah gunakan Touch and Go atau gunakan e-wallet yang lain, tapi terdapat sikit-sikit tentang penggunaan Touch and Go yang mungkin tak ramai tahu lagi, seperti verification, Go Plus, cash out. Okay, so this talk is going to be more in depth sikit tentang penggunaan Touch and Go. Alright, so semua sudah sedia belajar? Jika sudah, okay, we're gonna start. Alright. Alright, so today's cover topics, okay, ialah okay, benefit of using e-wallets, okay, tak kira Touch and Go atau MAE. Okay, atau fifth, okay, Touch and Go e-wallet daily uses as a entrepreneur, how to get started, okay, with Touch and Go personal account, how to purchase, okay, using Touch and Go in Syom e-commerce, dan apa itu merchant account, okay. So e-wallet, okay. So apa itu e-wallet? E-wallet ataupun dompet digital, okay, berfungsi seperti dompet fizikal kita. Okay, iaitu menyimpan wang, okay, kad debit, kad kredit atau maklumat akaun bank dalam satu aplikasi. Seperti grafik ini, semuanya kita boleh uruskan di tapak tangan kita. Untuk lebih terperinci, e-wallet bertujuan untuk menggantikan, okay, dompet fizikal supaya kita tidak perlu bawa dompet atau beg tangan ke mana-mana. So, sebelum ini, okay, pada tech talk yang saya berikan previously, saya pernah point out that pandemic telah mempercepatkan trend digitalization, okay, kehidupan kita, betul? So sikap do everything online telah menjadi praktis utama dalam masyarakat kita. Termasuklah cara membuat pembayaran. Dan trend e-wallet, okay, ini Malaysia sudah bermula sejak 2017, okay, dengan Boost dan FavePay. Dan ia terus berkembang pesat, okay, dan terus pecut lagi dengan penambahan e-wallet lain seperti Touch and Go, Grab, BigPay dan sebagainya. So trend ini amat special, not many know. Trend ini amat special di Asia Tenggara, Southeast Asia. Okay, dan negara kami adalah salah satu pasaran e-wallet yang paling pesat berkembang di dunia. Okay. Bayangkan, negara Jepun masih prefer using cash. Negara Jepun, negara yang kita ingat very technologically advanced, okay, tapi mereka masih prefer using cash di daily life mereka dan mereka terkejut apabila mengunjungi Malaysia yang begitu advanced dah. Anda boleh tengok, okay, Malaysia ada pelbagai jenis e-wallet seperti Boost, Grab, MAE, Mcash, Shopee Pay, okay, Touch and Go e-wallet, Fave dan sebagainya. Dan di platform e-commerce kami sendiri, eShom, okay, dan di member portal kita boleh gunakan pelbagai e-wallet yang tersebut tadi. Tapi apakah kelebihan e-wallet? Kelebihan e-wallet nombor satu, mengurangkan jumlah wang yang perlu dibawa ke mana-mana. Less cash on hand. Dompet anda lesser cash, tak payah risau sangat juga membawa duit banyak apabila keluar. Number two, no more ATM queues. So tak perlu beratur panjang untuk keluarkan wang di ATM. Okay, so personally di tahun 2021 last year lah, saya hanya pergi ke ATM setakat 2 kali saja. Kenapa? Kerana semua saya pay gunakan e-wallet. Wang saya semua di dalam e-wallet. So saya jaranglah pergi ke ATM. Okay, so semua keluar e-wallet, tak payah pergi ke ATM.
Nombor 3, secure, lebih selamat. So tak payah bawa cash keluar, transaksi semua di atas talian, so pun tak payah risau-risau sangatlah. Dan transaksi semua ini sudah encrypted, instant dan cepat. Which is my next point, convenient. Okay, dia cepat. Okay, dan anda tidak perlu mengingat nombor bank account. Sometimes anda buat transfer kan, mungkin customer nak beli daripada anda, atau anda beli daripada Shom, anda perlu ingat nombor account yang panjang. Sekarang tak payah. Sekarang cepat sangat. Okay, scan sudah boleh pay, atau ada nombor telefon terus sudah boleh bayar. Alright, so sebab buat transfer tak payah ingat nombor lagi. Okay, dengan e-wallet very easy. Okay, dan saya tadi cakap cepat, faster transactions. Transaksi akan jadi lebih cepat. Tak payah tunggu wang baki juga. So setiap transaksi everything digital, tak payah risau dengan duit shilling. Dan of course every transaksi dia recorded juga. Okay, so apabila anda gunakan e-wallet, okay, semua transaksi akan direkod, tak payah simpan-simpan receipt, semua dicatat dalam apps. Okay, dan tak payah cek balik receipt yang simpan lama lah, terus pakai apps, semuanya di dalam. Okay, last but not least, ada 2, rewards dan cashback. Okay, sometimes when you use e-wallet, dia ada pelbagai jenis rewards, dan ada yang juga ada cashback, especially yang anda new gunakannya, mungkin dia ada cashback untuk anda. And last but not least, contactless payment. Okay, contactless payment, bayar dan menerima dengan selamat. Tak payah exchange, there's no exchange of cash. Tak payah tukar-menukar wang, tak ada duit shilling. Semua scan saja. So at this point of time, okay, wang of course berpotensi membawa kuman atau virus. Okay, digantikan kepada transaksi wireless macam wifi, tak payah sentuh apa-apa. So ini pun mengurangkan risiko anda gunakan dan menerima payments. Alright. So terdapat pelbagai e-wallet di pasaran, tapi hari ini kita fokus kepada e-wallet yang paling simple dan paling serasi kepada semua rakyat Malaysia, iaitu Touch 'n Go e-wallet. Touch 'n Go sudah bersama kita for many years lah. Mungkin early sudah ada toll pun sudah ada Touch 'n Go e-wallet. Okay, so Touch 'n Go merupakan salah satu e-wallet yang berkembang pesat di Malaysia, yang mempunyai 16 million, 16 juta pengguna, dan setiap 3 orang merupakan satu pengguna TNG. Okay, dan nombor ini akan semakin banyak. Okay, kita hanya penetrate Touch 'n Go e-wallet, bukan Touch 'n Go. Touch 'n Go e-wallet sudah more than 1/3 of Malaysians, and this will go up and up. Okay, so in terms of user, kebanyakan user pengguna, okay, adalah daripada kawasan mana? Tengah Malaysia. So mostly more than around 50% dia kat area Kuala Lumpur. Okay, dan of course yang negeri-negeri lain pun berkembang jugalah. More and more users are getting to use Touch 'n Go kerana dia is very simple, very convenient. Alright, dan ini satu fakta yang perlu diingat juga. Okay, so 75% kita verified. Okay, verified users, EKYC. Nanti saya akan jelaskan apa itu EKYC. Okay, tapi bayangkan ada 25%, which is 4 juta pengguna lagi belum verify Touch 'n Go mereka. Ini adalah amat penting ya. Jika nak gunakan full features of Touch 'n Go e-wallet, perlu verify. Tapi ada banyak yang belum. Mungkin anda yang belum verify juga, tapi tak apa. Hari ini saya akan ajar. So today I'm going to teach, okay, how to install, how to be a Touch 'n Go user, dan of course verify so that you can cash out and do more with Touch 'n Go. Alright. So dan of course kita dengan keseluruhannya, Touch 'n Go mempunyai transaksi lebih daripada 2 juta sehari. Transaction per day 2 million. Okay, dan kegunaannya amat luas. Selain daripada toll, okay, Touch 'n Go e-wallet juga boleh digunakan, okay,
selain daripada toll sistem leburan kita, baru-baru gunakan RFID, kita boleh gunakan juga untuk parking, pembayaran bil telefon, air, elektrik, insurans dan sebagainya. Tapi sebagai seorang entrepreneur, okay, bagaimanakah saya boleh menggunakan aplikasi Touch 'n Go e-wallet? So daily users as a entrepreneur, kita boleh buat apa? Okay, sebenarnya anda boleh transfer duit dengan mudah saja menggunakan aplikasi Touch 'n Go. Okay, sebagai satu entrepreneur yang boleh membeli melalui member portal, punch sales customer anda. Nanti saya akan jelaskan macam mana help your customer punch sales dan dia bayar. Okay, ataupun beroperasi sebagai merchant, anda sebagai merchant dan customer beli daripada anda. Okay, so dengan itu anda juga boleh gunakan less of bank transfer, check deposit dan cash. Okay, dan perfect for situation kita yang berada di sekarang lah, semua contactless. Alright, so kita go one by one. So transfer money, pay, receive. So saya jelaskan one by one ya. Distributor to shop. Okay, function yang paling basic, anda boleh gunakan Touch 'n Go e-wallet. Okay, yang sebagai cara pembayaran apabila anda membeli melalui member portal. Okay, ataupun membeli daripada branches dan stokis. Okay, so amat senang dan cepat. Tak payah key nombor bank account yang panjang. Ini yang paling basic. Jika member portal, dia ada kita ada payment, dan after payment, okay, anda akan scan, dan di branches dan stokis juga dia ada QR code, anda boleh terus scan untuk bayar juga. Very simple. Number 2, customer to shop. Ini yang paling interesting. Okay. Customer to shop, transferring money bukan saja from you to shop. Anda juga boleh tolong customer punch sales. Okay. Anda juga boleh tolong customer anda punch sales menggunakan QR code daripada branches dan stokis. Okay. Dan contohnya, customer anda nak beli Terra pens. Okay. Jumlahnya mungkin 600 lebih. Dan mereka, jika masa dulu mereka perlu pergi ke branches untuk membuat pembayaran, atau jika dia tak ada credit card atau apa-apa, mereka perlu pergi ke branch. Tapi sekarang semuanya di rumah saja, pay from home. Mereka boleh, anda boleh send stokis yang anda sukai, stokis yang anda pilih, QR code Touch 'n Go dia kepada customer anda, so that mereka boleh bayar di rumah. So last but not least, customer to distributor, which is customer to you. Macam mana? Anda juga boleh ada QR code sendiri, dan customer scan anda, ataupun jika customer ada nombor telefon anda, mereka juga boleh terus scan dan bayar kepada anda. Tak payah go through anything. Bayar cepat. Alright. So inilah contoh jika saya pergi ke branches dan stokis nak bayar, saya boleh scan QR code ini. Alright. Ataupun jika anda tolong customer punch sales, okay, anda boleh send gambar ini kepada customer boleh scan daripada galeri dia dan buat pembayaran. Dan last but not least, transfer. Okay, anda boleh buat transfer juga. Okay, ataupun customer boleh buat transfer juga kepada anda. Okay, hanya pergi ke transfer button yang right sini. Okay, mereka boleh transfer kepada anda terus. Okay, so convenient, of course, less steps. Okay. Oh ya, tadi saya mention sini kan, ingat ya, apabila anda berikan QR code, okay, stokis atau branch mesti bagi yang betul punya QR code ya, kerana setiap stokis dan branch ada QR code mereka sendiri. So jika anda nak gunakan, let's say kat sini, okay, nak gunakan yang Kuantan punya, okay,
perlulah bagi Quantum punya kod. Nanti saya akan sharekan semua QR code ya. So of course, when you're using this Touch 'n Go e-wallet, okay, it's very convenient. It's less steps lah. Okay, so kebaikan tadi saya pun sudah mention overall. Okay, dan saya nak bring up lagi lah. So kemudahan adalah mengurangkan langkah-langkah untuk customer Anda atau Anda sendiri untuk membuat pembayaran. Okay, bagi saya bagi satu contoh. Okay, mungkin Anda ada customer daripada Sabah. Okay, sometimes customer daripada Sabah mereka akan gunakan satu called motor transaction. Okay, mereka akan bagi credit card details mereka, nama mereka, nombor mereka, okay, send over. Okay, mereka akan sign dan selepas sign, mereka akan buat pembayaran. Many steps, and of course, jika Anda berikan maklumat credit card Anda dengan penuh, it is very dangerous. Alright, mungkin Anda send kepada kita is secure, tapi kita tak tahu jika WhatsApp atau email, atau Gmail mereka ada data breach. Okay, inilah yang perlu ingat. Internet, anything internet is going to be very at risk lah, especially yang public kita gunakan WhatsApp yang free punya. Okay, so untuk elakkan problem ini muncul, okay, yang send a lot of credit card details out, okay, kita boleh gunakan Touch 'n Go, terus scan settle. So tak payah guna motor transfer yang saya mention tadi. Of course, some of you guys also might be using check. Okay, check pun not say not good, tapi dia langkah lebih sikit lah. Mereka perlu deposit check, okay, Anda perlu write the check, okay, cash juga perlu face to face, okay, bank transfer, apakah bank transfer, apakah kekurangannya? Mungkin Anda perlu bagi nombor bank mereka perlu key in, okay, it's a bit more inconvenient for them for you to remember and for them to key in. Okay, so for Touch 'n Go, it's very simple, scan, pay saja. So dan semua recorded. So Anda tak payah simpan receipt apa-apa, semua boleh check back, refer back dalam bank. Okay, done. Okay, so untuk Touch 'n Go, transaksi besar pun kecil pun tiada masalah. Okay, so semuanya boleh gunakan Touch 'n Go lah, up to, if not mistaken, 5,000 ringgit lah, jika Anda sudah verify. Alright. Tadi kita mention kan pay, transfer, receive. Tapi bagaimanakah saya boleh gunakan konsepnya sebagai seorang entrepreneur? Tadi ada mention kan, Anda punch melalui stokis, customer buat payment. So dulu perlu pergi ke stokis dan branch untuk selesaikan payment, tapi sekarang konsep pay from home sudah wujud lah. Anda duduk di rumah saja sudah boleh buat pembayaran, tak payah pergi ke branch. So hanya bagi QR code dan mereka boleh imbas dan bayar di rumah. Alright, cash out anytime. Kebanyakan kita pun tak sure boleh cash out ke tak menggunakan Touch 'n Go. Termaksudlah saya. Kerana saya jarang cash out. Kerana hari-hari pun guna duit dalam dompet saja. So jawapannya boleh. Okay, Anda boleh cash out melalui bank transfer di aplikasi Touch 'n Go. Nanti saya akan ajar juga bagaimana cash out. So jika Anda gunakan Touch 'n Go sebagai center of receiving money, mungkin semua masuk Touch 'n Go. So Touch 'n Go ada banyak duit. Bolehkah saya cash out? No problem. Okay, bila-bila saja pun boleh cash out. Okay, dan it is available for most banks in Malaysia. Alright. Dan akhirnya semua transaksi including cashing out is safe and secure. Tak payah ke ATM baris-baris, sudah very safe lah due to the current conditions. Dan kurangkan wang dalam dompet juga pun less chance that theft can affect you, yang curi-curi. Okay, dan transaksi yang dijalankan oleh aplikasi semua secure, instant dan everything recorded. So tak payah risau. Okay, semua boleh track. Alright, baiklah. Banyaknya benefit menjadi Touch 'n Go user. Ia memang menyenangkan pembayaran duit di kehidupan kita. Alright. So bagi anda yang belum daftar sebagai seorang pengguna Touch 'n Go,
Jangan risau, saya akan ajar hari ini. I'm going to bring over very quickly, okay, yang simple basic punya, dan tapi juga ada kalangan anda yang sudah daftar tapi belum verify akaun Touch 'n Go. Ini juga penting ya. Selepas verify, anda boleh gunakan Touch 'n Go e-wallet dengan lebih lengkap. So don't miss out ya. So semuanya saya akan ajar. Mungkin anda hari ini akan belajar, dan mungkin your downline or your customers belum gunakan Touch 'n Go. Anda boleh juga gunakan slide ini untuk teach them very easily. Alright. So let's move on. How to register? Simple. Scan QR code, boleh screenshot, scan QR code, atau pergi ke App Store, find Touch 'n Go e-wallet, and download the apps. Okay, simple. Selepas download, okay. So it's a very simple step. Saya show. Okay. So very easy ya, very easy. Ingat ya, satu ID sah, MyCard tentera, okay, Touch 'n Go atau pasport, alright, adalah satu akaun Touch 'n Go e-wallet, okay, dan setiap akaun hanya dibenarkan daftar satu nombor mudah alih yang unik. Okay, so remember, one ID, one MyCard, IC nombor satu, dan satu akaun Touch 'n Go, dan satu nombor telefon anda. So dia link. So satu saja. Okay, tak boleh 2, 3 untuk satu IC ya. Okay, so isikan maklumat. Okay, tadi kita tengok isikan maklumat butiran, dan anda akan menerima kod pengesahan untuk verifikasi. Dan selepas mendaftar, anda sudah boleh gunakan Touch 'n Go e-wallet. Alright, that simple. Alright, so Touch 'n Go yang so ingat maklumat butiran anda dengan lengkap, dan ini yang seterusnya yang lebih penting lah, okay, which is account verification. Kebanyakan orang pun tak verify account mereka. Mereka mungkin gunakan Touch 'n Go dan boleh transfer money, that's all, atau boleh gunakan untuk payment, that's all. Tapi tadi saya mention juga 25% of Touch 'n Go users are not verified. Okay, tapi kenapa saya perlu verify akaun saya? Okay, sebenarnya pengesahan akaun adalah proses eKYC. Apa tu? Know Your Customers. Know Your Customers Electronic. Okay, yang dibuat melalui Touch 'n Go e-wallet. So dengan mengesahkan akaun anda dapat membantu mereka mengenali anda dengan lebih baik, melindungi e-wallet anda daripada transaksi yang tidak sah, okay? Dan anda juga dapat menggunakan semua servis yang disediakan melalui aplikasi Touch 'n Go. Okay? Verification diwajib jika pengguna ingin menikmati fungsi penuh, okay, iaitu mungkin contoh pemindahan wang had yang lebih tinggi. Okay, ini adalah satu keperluan seperti dalam garis panduan Bank Negara Malaysia. Alright, so I'll show you a little bit on why you should verify your Touch 'n Go e-wallet account. Okay, so walau bagaimanapun, okay, sini ada 3 benefit. Number 1 ialah increase e-wallet ke RM5,000. Ini adalah penting kerana kebanyakan transaksi Shom mungkin sampai 200, 300 ataupun yang more than 1,000 if you're buying P extra.
transfer money dengan easily. Okay, selepas verify boleh transfer money, dan money back guarantee. Money back guarantee ini untuk mungkin anda ada buat transaksi yang salah, okay, anda boleh report ke Touch 'n Go, okay, mereka akan respond within a few working days lah. So mereka akan support juga. So ini 3 benefits yang perlu diingati lah. Kenapa saya perlu verify Touch 'n Go e-wallet saya? Okay, mesti make sure, okay, how to do it, later I'll teach you. Alright, so walau bagaimanapun, okay, eKYC ini tidak diperlukan, okay, jika, okay, tak payah, jika anda tanya, oh Edward, mestikah saya verify? Actually, tidak perlu verify jika, okay, anda pengguna, which is users, gunakan fungsi asas dan had lebih rendah daripada RM200. Jika anda gunakan Touch 'n Go kurang daripada RM200, dan tak perlu. Okay? Dan jika anda nak transfer money, of course have to verify lah. Okay, next up. Saya sudah mention ini, money back guarantee adalah full compensation within 5 working days. Mesti let them have some time to investigate and check your records. Okay, sebelum money back guarantee. So limit up to 5,000, transfer money with ease, money back guarantee. 3 reasons why you should verify. Dan apa saya perlukan untuk verifikasi? Of course, you need a full name, ID daripada MyCard, okay, IC, address, date of birth, nationality, occupation type, okay, name of employer, okay, if you're self-employed, okay, nature of business, okay, ataupun dan contact number, which is the match with your phone number, dan purpose of transaction. So some additional info mungkin akan mereka nak lah. So such as source of funds, source of wealth, okay. Ini depending untuk sitos lah. So sama seperti bank, kerana ini melibatkan wang. So if they need more information, mereka akan email anda lah. Okay. Dan okay, bagaimana saya nak check, okay, jika saya verify ke tak? Okay. So kat sini, on the top right corner, anda ada your picture, okay, your account. So click top right, anda semua boleh open your apps, tengok anda sudah verify ke tak? Okay, check ya. Alright, so jika tidak verify, later boleh buat. Saya akan ajar sekarang. Okay, so anda klik top right corner dan pergi ke bawah account verification kat sini, verify now. Jika ada verify now means that you belum verify. Okay, so selepas tekan, okay, dia akan go to this page. Anda klik verify account. Okay, and let you know why you should verify. Done. Okay, anda hanya perlu, okay, klik my card. Okay, Malaysian, jika anda Malaysian, klik my card. Okay, anda perlu take photo of your my card, depan dan belakang. Selfie muka anda. Okay, so ensure the ID sama dengan my card. Then klik let's go. Selepas scan, okay, fill in the details, okay, dan choose the list of occupation, okay, apa kerja anda buat, okay, address semua, dan that's all. Submit. So selepas submit, mereka akan have some days for them to check and then verify your account. Okay, semua clear? Alright, semua clear tak untuk verification? So ingat ya, sekarang jika tak ada verify, pergilah verify, kita check daripada apps anda terus, okay? Kerana jika tidak verify, ada fungsi-fungsi yang nanti saya akan explain nanti pun tak boleh digunakan. Alright, so make sure you verify lah. Okay. Next up. Bagaimana saya top up gunakan debit atau credit card? Okay, saya akan show video, very easy juga.
Okay, tadi sudah tengok video. Okay, very easy. You can link your debit card atau credit card. Okay, yang seperti saya yang buat. Saya suka link credit card saya dan saya akan buat auto reload. So every time dia sampai mungkin $20, $20, dia akan auto reload untuk saya. Okay, ini kebaikan gunakan debit atau credit card lah. Okay, so mungkin saya akan pass through toll atau gunakan untuk bayar barang. Okay, so saya akan ensure that wallet saya ada duit lah constantly. Okay, so next up, macam mana saya top up gunakan online banking. Jika anda tak ada credit card juga boleh gunakan online banking. Okay. Okay, caranya simple. Okay, caranya simple juga. Okay. Top up jika gunakan online banking, okay, anda same thing, klik the reload button, masukkan duit yang ada ni, and then boleh tengok nak berapa nak key in, and then log in to your, let's say Maybank to you atau CIMB Clicks, log in, key in your password seperti jika anda beli barang lah, key in everything, then sudah boleh top up. Okay, next, apakah itu duit now transfer? So sebelum saya ajar buat transfer, saya akan guide cara aktifkan duit now transfer. Okay, mungkin anda belum aktifkan duit now transfer juga. Okay, so saya akan show satu video, then saya go to step by step. Okay. Okay, mungkin sedikit cepatnya. Okay, saya go sedikit slowly ya. Okay. Sebelum saya gunakan, sebelum saya explain lagi, apakah itu duit now transfer? Duit now transfer membolehkan anda menghantar dana kepada daripada mana-mana platform perbankan internet ataupun e-wallet Malaysia yang mengambil bahagian. Okay, so anda kata Singgo e-wallet anda dengan masukkan duit now ID penerima atau nombor akaun Tashengo e-wallet anda. Okay, so duit now adalah satu servis yang link semua bank lah. Okay, semua bank Malaysia e-wallets. Okay, so anda jika gunakan duit now dan Tashengo together, anda boleh hantar wang ke mana-mana platform dan menerima wang daripada mana-mana platform juga. Okay, so untuk mengaktifkan, okay, boleh ikut langkah-langkah berikut. Okay, buka aplikasi. Okay, klik icon profile. Okay, klik sini. Okay, klik do it now. Do it now. Okay, dia atas, dia bawah sini lah. So do it now. Okay, tap on e-wallet link with you do it now. Okay, di bawah sini. Dan aktifkannya di sini. Activate Tashengo e-wallet. Ensure this is your mobile number. Okay, selepas aktif, agree on the terms and condition, tick and then confirm. Selepas klik setuju, okay, masukkan OTP anda, mereka akan send, okay, yang diterima daripada telefon bimbit anda, okay, dan selesai. Itu saja. Anda akan menerima notifikasi
pengaktifan Duit Now di aplikasi Touch 'n Go anda. Alright, so very simple saja. Alright, so selepas sudah activate Touch 'n Go transfer, anda boleh transfer duit dah. Okay, so ini memang useful apabila anda deal with your customers. Okay, mungkin anda ada customer nak beli daripada anda sudah hantar barang dan memerlukan mereka transfer. Dan mungkin bank mereka atau bank account mereka bukan same with your bank account, mungkin dia akan jika dia tak ada duit now, mungkin dia akan gunakan 1 atau 2 hari lebih. Anda boleh cadangkan gunakan Touch 'n Go e-wallet untuk buat transfer. Okay, jika dia ada save nombor telefon anda boleh klik transfer. Anda boleh klik guide mereka untuk key in phone number anda kerana sudah ada duit now. So straight akan link to your account. So key in the account key in the amount number, okay, dan klik confirm transfer. Mereka key in the 6-digit PIN, sudah boleh transfer untuk anda. Okay, it is a new way for you to receive money, an alternate way. Alright, so a lot of people cakap, oh sudah transfer money. Okay, so semua wang dalam Touch 'n Go. Macam mana saya nak ambil cash keluar? Touch 'n Go tak boleh ambil cash keluar pun. Kenapa saya nak masuk ke Touch 'n Go? Tapi jika anda sudah verify, sudah buat verification, okay, anda boleh, okay, cash out. Macam mana? Okay, to ensure you have Go Plus, anda boleh klik Go Plus ke sini. Okay, just a few clicks sudah boleh ada Go Plus. Dan once it's just a 2-step click, sudah klik Go Plus, apply, anda boleh cash out dah. Okay, so how to cash out? Okay, anda boleh ikut step by step ini. Klik Go Plus, tekan cash out. Okay, anda boleh cash out to bank account, bank number, dan anda boleh select daripada bank anda. Okay, warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas dan pengguna Touch 'n Go semua boleh cash out jika sudah membuat pengesahan akaun dan layak menaik ke taraf Go Plus. Okay, dengan Go Plus, ia boleh cash out balance e-wallet anda ke bank account anda. So ini adalah ciri baru Touch 'n Go e-wallet yang dilancarkan, okay, yang membolehkan baki Touch 'n Go account anda, okay, untuk dapat pulangan juga. Okay, so ini adalah prinsipal e-cash lah, satu money market fund, okay, yang patuh syariah, yang diuruskan oleh Principal Asset Management Berhad, which is Principal Malaysia, yang bertujuan untuk memberi pelabur likuiditi dan pendapatan. So baki akaun di Go Plus tidak sepatutnya dianggap atau digunakan oleh duit e-money, simpanan atau tidak dijamin modal atau modal yang tidak dilindungi oleh PDIM. Okay, so Go Plus ini dia separate sikit daripada e-wallet anda. Dia akan ada 2 balance. So jika anda nak cash out, boleh memindah wang ke Go Plus dan cash out ke bank seperti yang saya show di screen ini. Okay, so anda boleh, okay, cash out, klik bank account dan key in your bank account number. Nak masuk ke apa-apa bank pun boleh. Okay, so selepas key in bank number, dia akan show you anda boleh gunakan sebagai own bank account only. So you have to click, this is my bank account. Click confirm and save, enter your amount and click submit. Itu saja. Very simple. Okay, how to cash out. Right? Ataupun anda nak cash out Go Plus ke e-wallet balance pun boleh. Ataupun e-wallet balance to cash to Go Plus pun boleh. Okay, semuanya is linked together and don't have to worry jika ada banyak-banyak duit kat e-wallet. Cash out is very simple. Asal sudah ada verification dan Go Plus. Okay. So of course dia akan 1 working day atau 2 working days lah. Dia akan ambil sikit masa untuk transact keluar ke bank account selepas checking, key in your PIN dan dia akan submit to processing. Is that simple? Okay. Semua okay tak? Sudah rasanya saya akan
but very fast. If I'm very fast, remember to stop me, or if any question, boleh ask in the chat. Saya akan tolong jawabnya lah. Okay, so this part is more towards Shom and how to use Shom, how to use Touch 'n Go e-wallet in Shom. Okay, Anda perlu ingat beberapa key phrases saja. So dia ada 3 method macam mana untuk bayar, okay, di Shop. Okay, number 1 method, you scan me. So apabila Anda pergi ke branches dan stokis, okay, ataupun mana-mana saja nak beli barang, okay, Anda boleh tanya, you scan me or I scan you. Very easy. So you scan me means that, okay, sometimes mereka akan guna machine, okay, machine. Some branches mereka akan guna machine untuk scan, okay, Touch 'n Go daripada apps Anda. So Anda perlulah open Touch 'n Go apps Anda, klik pay di sini, okay, akan ada QR code di sini. So sesiapa yang scan, okay, branches dan stokis yang scan, okay, Anda terus bayar, okay. So cashier akan scan. So you scan me means branches dan stokis scan aplikasi Anda. Mereka akan key in, let's say Anda beli Tera Shopra, okay, 300-400 lebih. So key in sudah, mereka akan key in kat machine mereka dan Anda perlu menunjukkan aplikasi Anda dengan QR code ini dan allow them to scan, so that terus sudah buat payment. Method nombor 2. Method nombor 2, I scan you means that Anda sendiri scan QR code mereka. Bukan mereka yang scan, sekarang ialah Anda yang scan. So kebanyakan atau semua, semua branches dan stokis pun ada Touch 'n Go e-wallet punya standee yang saya tunjukkan tadi. Okay, so Anda macam mana nak bayar? Very easy, klik scan. Okay, klik scan. Okay, dan Anda boleh buka, okay, scan merchant code. Scan merchant code, okay, dan terus scan kepada standee itu dan Anda yang key in amount, nak bayar berapa. Okay, boleh tanya cashier bayar berapa, sudah key in your PIN number, jangan lupa PIN nombor Anda, dan boleh buat pembayaran terus. Okay, so itu saja. I scan you. Alright, so inilah mungkin yang lebih banyak digunakan. Okay, dan ini adalah Touch 'n Go e-wallet QR code kita di HQ. Okay, HQ Wawasan Hio Kelang, okay, gunakan Touch 'n Go e-wallet ini. Tapi ingat ya, setiap branches dan stokis ada QR code mereka sendiri. Okay, yang saya mention tadi, jangan lupa bukan satu QR code for everyone. Every branches and stokis have their own QR code. So saya akan share. Okay, kita West Malaysia punya branches. Kan? So semua dia punya QR code is different, and of course, if you need any of them, you just scan. You just scan whichever you need to pay. Okay, so jika Anda all the time beli melalui Butterworth ataupun Melaka, so selalu mengunjungi ke Melaka punya stokis atau punya branch, save image ini, semuanya terdapat di Telegram. Okay, boleh save image ini di phone number Anda. So apabila Anda tolong customer Anda untuk punch sales, Anda boleh send e-wallet ini, kepada image ini, so that customer boleh scan daripada gallery. Mereka boleh buat payment terus melalui Touch 'n Go QR code ini. Okay, dan ini adalah East Malaysia punya codes. Alright, so East Malaysia ada Kota Kinabalu, Sanakan, Tawau, Miri, Kuching dan Penampang. Alright, last but not least, how to purchase using the third method, which is member portal e-commerce. Okay, so selepas Anda sudah add to cart, okay, ada payment option keluar, okay, Anda boleh klik ini credit card, okay, Maybank QR Pay, Touch 'n Go e-wallet, okay, dan klik pay. Selepas klik pay, Anda boleh tengok, okay, sini dia akan bring you to IP88 e-wallet. Anda boleh choose. There is a lot of different e-wallets inside here. And of course, gunakan Touch 'n Go, kliklah Touch 'n Go e-wallet.
then it will bring you to page ini. Okay, mungkin Anda belum gunakan e-wallet lagi lah. Okay, so jangan scan ya. Sekarang Anda scan sudah tolong saya beli ya. So ini adalah how to terus scan daripada dan pay. Okay, mungkin Anda gunakan online banking. Okay, jika Anda gunakan online banking mungkin tak ada rewards dan cashback, atau mungkin Anda ada a little bit more cash inside Touch 'n Go e-wallet, Anda boleh gunakan di sini pakai cash, okay, untuk beli barang. Okay, so Anda perlulah masuk ke sini. Selepas klik pay Anda dan choose Touch 'n Go, Anda akan dibawa ke halaman ini. Anda hanya perlu buka apps Anda, klik scan, dan scan QR code ini, okay, terus sudah buat pembayaran. Okay, after you key in your PIN number, then you will make payment straight away. Okay, itu saja, very simple. If you are going through e-commerce lah, important. Okay, so kita buat satu small summary ya sebelum saya end the session and give you a little bit of sneak peek on what is merchant account. Okay, so as a summary, daily uses as a Shopreneur, okay, Anda boleh transfer money, pay money, purchase and receive. Okay, yang tiga sebagai satu Shopreneur, yang tiga yang paling important of course is distributor to shop. Anda yang purchase daripada shop, Anda perlu gunakan Touch 'n Go untuk beli. Okay, oh sorry, tadi saya ada satu question You scan me maksud auto pay. You scan me. Sorry saya go back sikit So Miss Cheryl. Okay, so sorry saya go back sikit. You scan me. Okay, sini You scan me maksud auto pay. Bukan auto pay, tapi dia akan key in the amount kat mereka punya machine, dan jika Anda bagi mereka scan, yes, it will straight away pay. Okay, it will straight away pay. Seperti Anda mengunjungi, let's say lah Anda mengunjungi restoran, Anda scan terus, dia akan pay. So tidak perlu password betul, tapi dia tidak it's not registered as auto pay lah. Okay, dia akan pay, okay, go through. Sometimes they will need verification, tapi most of the time is pass through one. Jika amount dia kecil, jika amount dia besar, normally they will ask you to use the I scan you method. Okay, clear Alright, so I will move to the summary. Okay, summary sini. So, tiga kegunaan sebagai satu Shopreneur. So, ingat jika Anda nak beli daripada shop, distributor to shop, Anda boleh gunakan tiga method yang saya mention tadi. Okay, I scan you, you scan me, ataupun beli daripada member portal. So, mostly kebanyakan Anda akan scan kerana Anda boleh key in amount Anda, mostly lebih selamat lah. So Anda boleh key in amount Anda dan beri berapa yang Anda hendak. Okay, so mungkin 200, dan Anda key in di telefon Anda, scan, key in di telefon Anda, then klik pay, key in PIN, that's all. Okay, so kedua, ini yang paling penting, customer to shop saya repeat sekali lagi. Customer to shop adalah jika customer Anda nak beli daripada Anda, okay, Anda boleh pergi ke branch atau stokis untuk tolong order atau melalui member portal. Apabila mereka nak pay, okay, Anda boleh berikan QR code mereka to branch tersebut ataupun QR code tadi kepada customer. Mereka boleh scan daripada galeri ataupun scan terus, mereka akan pay di rumah, tak payah pergi ke stokis, dan amount akan masuk balik ke akaun Anda kerana Anda yang open the sales, Anda yang punch sales, tapi mereka yang bayar. So tak payah gunakan duit Anda, so tak payah go through your bank account, tak payah hantar wang kepada Anda dan Anda hantar lagi wang kepada shop.
Okay, customer boleh terus bayar, okay, in place of you. Very simple. Okay. Last but not least, customer to distributor. Jika Anda ada stok di let's say rumah Anda, okay, Anda nak hantar stok kepada dia, boleh. Selepas hantar, mereka perlu bayar kan? So mereka boleh terus transfer wang kepada Anda. Transfer money saja terus kepada akaun Touch 'n Go Anda. Anda yang sebagai satu merchant lah. Okay. And of course, we use less of bank transfer, we use less of check deposit, we use less of cash. Pay from home concept yang saya mention tadi, which is customer to shop, which is help your customer. You punch sales for your customer, they buy from you, they pay from home. Okay. Dan of course, Anda boleh cash out dan everything is safe and secure and recorded. All right. So it's that simple. Touch 'n Go. Many users, make sure you verify, make sure you register for Go Plus, and make sure you can cash out. Okay. So sneak peek for next Tech Talk. Alright. So if there is enough interest, kita akan buat satu Tech Talk e-wallet merchant benefits sebagai Shopreneur. Dan of course, other than the e-wallet merchant account, kita akan ajar benefits for merchant account as Shopreneur dan bagaimana gunakan merchant dashboard. Alright. Tapi ini kita akan confirm lagi. Okay, mostly for next Thursday. Okay, kita akan share. Okay, kat next Thursday same time 8:30, dan kita akan share what is Touch 'n Go e-wallet merchant. Okay, ini untuk mungkin kalangan Anda yang ada SSM business atau register as a SSM business ataupun sebagai seorang individual trade. Okay, individual trade untuk menerima wang. Okay, ini satu upgrade lagi lah. Okay, tak semestinya semua orang perlu gunakan. So saya akan teach, jika ada interest boleh masuk. Okay, dan sebagai merchant, apakah benefits dia? Okay, a secure way to receive payments physically dan online. Okay, alternative to credit card and large transaction. Okay, dan dia code adalah satu duit QR code. Okay, so apakah duit QR code ini, which is QR code yang Anda janakan, generated from Touch 'n Go merchant. Anda boleh gunakan untuk bisnes Anda. So jika mereka scan Touch 'n Go itu QR code duit QR Anda, mereka boleh scan dengan Maybank, mereka boleh scan dengan Boost, mereka dengan scan dengan Fave, terus masuk ke Touch 'n Go e-wallet Anda. Mereka boleh guna apa-apa sahaja e-wallet dan terus masuk ke Touch 'n Go e-wallet Anda. Okay, ini saya akan ajarkan macam mana buat next time, next class. Okay, ini kerana dia ada lebih step sikit. Okay, dan bagaimana nak tahu next class bila? Okay, saya tentatively akan set next Thursday 8:30 PM. Tapi untuk latest updates, remember to visit our website shop.com.my ataupun Facebook kita ataupun Telegram kita. Telegram kita yang terus boleh tahu ada apa kelas coming soon, ada apa-apa maklumat yang terbaru. Okay, Anda boleh pergi ke social media kita. Let's say, remember to add our Facebook and Telegram so that you can get all the latest updates. Okay, so terima kasih kepada para usahawan yang mengambil masa untuk menghadiri presentasi saya hari ini. We hope you all learn a lot from this class, and thank you all for coming to my TED Talk. So saya harap Anda semua boleh gunakan ilmu dengan cemerlang dalam bisnes Anda supaya lebih efektif, lebih senang dan lebih efisien, especially dalam the area of pembayaran, menerima bayaran dan membuat pembelian.